sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ani ano usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog uban sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. Og kini nahimo tungod sa pagtugot o pagsuporta sa mga nagsuporta niini nga tulumanon. Pagtugot sa ato ngayong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong Diocese of Dipolog, no? O uban, no? Labi na sa ato yung Bible Director, si Father Ramil Corong. O usab, no? Inabagan sa atong Vicar General diya sa ato sa Cathedral, si Father Ruin Salvo. O sa tanan, no? Mga kaparian nga mialayon, no? Sa maong gimbuhaton sa kining pagpanudlo, no? O by the way, nagbinugtong takaron dinhi sa tulumanon, by the way, no? Kini si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mausay makikuban kaninyo kay no wala diri, no? Pa si Attorney Abbas o usab si Brother Nicolay ang atong mga kauban sa Bible Apostolate nga mitambong sa iligan og 9th Dupim Bible Apostolate Convention. Okay. 9th Dupim Bible Apostolate Convention na nambong sila sugod gahapon Biyernes o mahuman karon sa buntag. So after o humag paniyod to mo gikan na po sila pauli dire nya madugay pa man to maabot mo na nga magbinugtong kita, no? Dire sa kining tulumanon, no? Silbert Dondoyano Sr. Okay. Atong paunang pagtahod, no? Sa ato pong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager Jet Upilak. Uban na gyud sa tibuok staff niya, no? Diri sa 92.5, no? FM. O sa atong technician nga amigo, no? Engineer June Daymil, no? Atong pagtahod yukbo kinilaw sab, no? O nagpasalamat sa mga mi hatag yun o kinabuhi niini, no? Ni-appeal diha sa pagbayad, no? Kay binayaran man nga tulumanon ang Kasiga Turgo Oilfield Scene. Okay. So salamat og sa uban pa siguro nga wa na ko masayri nga mi tabang niini, no? Og sa akong nahibawan si Father Ramil, no? Kurong mao gyud nang usog nga mahimo kini nga tulumanon uban na pod sa mi tabang kaniya. Okay. O mao nga nagapadayon kini. O siguro anak ko nalimtan ang akong mga kauban sa grupo sa Bible Apostolate sa Catholic Faith Defenders nga naminaw karon, no? Naminaw o nagtanaw. By the way, mayong kog nagtanaw kay ato maning gi-record, no? Gi-video o atong i-upload sa atong YouTube channel ang Veritas Dipolog aron pod nga kadtong mga dili kapaminaw aning orasa, no? Makapaminaw o makakita diya sa YouTube. Okay. So mo na wala naman siguro kayo malimtan. Okay, mga Katoliko dili mga Katoliko, no? Nga naminaw, nagtanaw. Okay. Akong pagyukbo kaninyo nga tanan. Okay. Now, medyo pasensya nga dili kay ko kondisyon. Siguro inyong mahibawan sa akong tingog. Nagpislango ko karon. Okay. Now, pero maari kita kay mahimo raman po nato. Maklaro raman po siguro. Ang akong tingog mo na nga ato gining bugtaon. Okay.
Ang atong, kung ano ko inalimtan, okay, sa pagpasiyuna, okay, atong hisgutan karon kining mahitungod sa kining akusasyon. Usa ka akusasyon sa atong pagtuong Katoliko nga ang nag-akusar niini dili mga Katoliko. Nga kanhi mga Katoliko sila niadto, ang uban apan ni biya o usa ni sa ilang mga hinungdan, no, kining objeksyon na karon, kining pagsupak nga atong hisgutan. Ang uban nila mga sakop sa Seventh-day Adventist o kanang gitawag nato og mga Sabadista. Dahil napo ko nahibawan nga mga born again o mga basta dili mga Katoliko, no? Nag-akusar sila kanato nga giusab kuno sa Katoliko ang sugo sa Dios, particularmente kanang napulo ka sugo. Giusab kuno. Unya kung usabon ang sugo sa Dios, natural di ginamayo, no? Di ginamayo. Na hinumdum ko sa gipamuong sa usa ka Seventh-day Adventist kung Sabadista nga akong higala. Ang Katoliko katumanan kuno anang nasa Daniel 7:25, no? Daniel 7:25 nga nag-usab sa balaod sa Dios. Nag-usab sa napulo ka sugo sa Dios. Mo na ilang akusasyon. So mo ni atong hisgutan karon, tinuod ba ang maong akusasyon nga giusab sa Katoliko ang balaod sa Dios? Okay, tinuod bang giusab sa Katoliko ang balaod sa Dios? Na ako kaniadto sa diyang hapit ko Sabadista pod kadtong Herbert Armstrong version, dili tong kang Ellen White version. Okay, kanang Church of God, Worldwide Church of God, founded by Herbert Armstrong, Sabadista man po na. Then lahi po ng Sabadista nga Ellen White version. Sabadista gyapon na. Di na sila parehas og tibok pagtulunan. Nagkaparehas lang sila nga ang ilang adlong igpapahulay sa torneo sa Badug gihapon. Di sila mo uyon anang nganong Domingo na, no? Kay sa Katoliko gud karon, sa Katekism gitudlo man nga ang fulfillment sa Sabat Sunday, Day of the Resurrection, no? Adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo ang fulfillment of the Sabbath. Di sila ka sabot ana. Para nila kung Domingo na, bot pasabot dayon nila nga giusab ang balaod sa Dios. So kay giusab ang balaod sa Dios, so naigo ang Katoliko anang Daniel 7:25. Katoliko ang katumanan anang Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod sa Dios. Mao na atong hisgutan karon. Unya, duha lang ka balaod o sugo sa Dios nga atong hisgutan sa napulo ka sugo, duha lang, no? Kanang ilang charge nga giusab ang balaod sa Dios. Ngano man kay ang ubang balaod sama nang ayaw pangawat, ayaw panapaw, parehas naman po sa ila, no? Wala man po sila moingon nga giusab na sa Katoliko. Ang giusab lang kuno sa Katoliko sa balaod sa Dios, una kanang napulo ka sugo, kanang unang sugo. Kanang giingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon dili ka magbuhat og larawan o rebulto bisan unsa, o dili ka muyukbo. Sa Katoliko kuno nga napulo ka sugo, matud pa nila gikuhaan og kanang nasa Bible gani nga verse 4. Unsa man ang giingon sa verse 4 sa Exodo kapitulo 20, kay kanagong Decalogue napulo ka sugo sa Dios ato nang mabasa diha sa Exodo 20. Okay. Unya ang hanay kuno sa napulo ka sugo sa Katoliko, dunay duha nga giusab. Kanang unang sugo nga gadili, apil diha ang pagdili og pagbuhat og ribulto o larawan, then di ka muyukbo
sa napulo kasugo kuno sa Katoliko diya sa ilang kuno nakita diya sa catechetical formula na to ba sa napulo kasugo, wala na gi-appeal ng o gidelete na kuno gi-erase kuno sa Katoliko kanang mando sa Dios diha nga dili magbuhat og larawan og ribulto, di ka mo yukbo niya. Muingon sila nga gi-delete, gi-erase na sa Katoliko kay naaman sila larawan god, naaman sila ribulto. Mao na ang charge nga giusab ang balaod sa Dios kay dunay gi-delete, dunay gi-erase sa Katoliko. Kanang giingon diya sa Exodus 20 verse 4 nga nagdili sa pagbuhat og ribulto o larawan. Hindi ka muyukbo. Kanang pagdili og larawan og ribulto mo na gi-delete sa napulo kasugo sa Katoliko. Matod pa nila. Dayon ang ikaduha, no, nga hisgutan nato ug mahuman nato na paghatag og katinawan o tubag, pagpalanog sa kamatuoran niini. Ang ikaduha kining kanang nasa balaod sa Dios nga hinumduman mo ang adlawng igpapahulay o kanang Sabbath day. Kay ang Sabbath day nga gipasabot diya sa sugo sa Dios, Sabado o Saturday man na, unya nganong giusab sa Katoliko nagdomingo. So kining duha nga isyu mo'y atong pagatubagon kung tinuod ba nga giusab sa Katoliko kanang mga balaora sa Dios. Una atong hisgutan ning kining giingon nila nga gidelete ng pagdili og larawan og ribulto. Okay. Now, ato og yung ipasiuna dayon ninyo diretso nga dili tinuod nga dunay gidelete ang Katoliko sa balaod sa Dios. Di na tinuod nang gidelete. Now, unsa may prueba nga walay gidelete ang Katoliko sa balaod sa Dios? Okay, bisan unsang version sa Biblia, bisang unsang hubara sa Biblia, o bisan gani unsang hubara nga kanang Catholic version nga Biblia, kanang hubad Katoliko gyud nga Biblia, pangitae ko ninyo Bibliang Katoliko nga magpamatuod nga gidelete na kanang verse 4 og 5 sa Exodus 20. Wala na gidelete, no? Ang Biblia sa mga Protestante o kining Katoliko parehas ra gyud. Wala gidelete ng Exodus 20 verse 4 o 5 nga nagdili og mga ribulto nga Diyos-dusan. Larawan sa mga Diyos-dusan nga dili ta payukbuon og mga larawan o ribulto sa mga Diyos-dusan. Wala na gidelete sa Biblia nga Katoliko. Now, nganong nakaingon sila o gidelete kuno, dunay gidelete ang Katoliko? Kay ang ilang gitan-aw katumang kanabang gipamubo, kanabang gi-summarize, kanang naay term ana, a catechetical formula. Kanang catechetical formula na muadmitar ta nga gimubo ang mga pulong diha para dili mo taas. Kanabang kung baga sa composition pa na, kung gusto ka nga dili mataas kayo, dili ba kapuyan og basa ng mga mubasa, kung taas kayo imong komposisyon, i-summarize na imubo, pero ang context dili mawala. But pasabot nga ang konteksto ang gipasabot na ara, ang mga pulong lang nakuhaan kay aron mamubo. Kuha niyong punto? Now, duha man gud na kahanay sa pagpadayag sa napulo kasugo. Okay. Sa Katoliko na ay kanang gitawag og detailed o biblical presentation. Ang detailed o biblical presentation mao nang nas Biblia. Ang prueba na nga wala na giusab, wala na gidelete sa Katoliko kay sa Biblia ang Katoliko naa man gyud na wa man na kuha. Di ba? Basahan ninyo ang kanang mga Bible nga Katoliko na kanang version. Tanawa kung tinuod ba ng ilang akusasyon nga gidelete ng pagdili og pagbuhat og larawan sa mga Diyos-Diyos o mga ribulto sa mga Diyos-Diyos. Nga di kapayukbuon, wala na gidelete sa Katoliko. Naghapon as Biblia ang Katoliko. Pero, mayon sila, ngano man lagi sa catechetical formula, nawala man ang gidili ng paghimo og larawan og ribulto. Aniha mo ni ang explanation. Kung catechetical formula inyong basahon, now, naagi mga pulong nga mawala kay gimubo man. Pero ang context wala mawala. No? Kaya kung magmubo ka, siyempre, naagi mga pulong nga mawala.
kay gimubo man, pero ang context, ang gipasabot wala mawala. Mo man ay rule sa mag-summarize nga ang rule sa mag-summarize o magmubo sa mga pulong, mamubo lagi ang mga pulong kay makuhaan, pero ang thought, ang context dili mawala. Kuha ninyo? So, atong gihisgutan daan nga kanang ilang aligasyon nga gi-delete sa Katoliko ng sugo sa Dios sa napulo ka sugo kanang Exodo 20 verse 4, verse 4 yun nga gadili sa pagbuhat og ribulto o larawan sa mga Diyos-Diyusan, muingon sila nga gidelete ko na dili na tinuod kay sa Bibliang Katoliko na ara gihapon na. Now, ang ilalang akusasyon dito gibase sa catechetical formula. Kaysa catechetical formula god gimubo man. But pasabot gi-summarize parang dili mo taas. Now, nganong mo muingon ta nga sa catechetical formula dili mawala ang tibuok context na arag hapon bisag gimubo ang pulong na ay mga pulong nawala. Okay, mao ni. Kanagong Exodo Kapitulo 20 versikulo 4 ug 5 maapil na ang context ana sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3. Unsa may naa sa versikulo 3 kay mao man ay naa dito sa catechetical formula sa pagpadayag sa napulo kasugo. Ang gibutang ra dito sa catechetical formula katong giingon dito nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dahil moingon ni sila gidelete tong dili ipahimo tong ribulto og kanang mga larawan kana kuno kay wala naman kuno na makita sa catechetical formula. Wala na makita ng mga pulunga kay gimubo naman. Kay gilangkob ba na sa Exodo 20 verse 3 kanang verse 3 nga maunay naa dito sa catechetical formula sa pagpadayag sa napulo kasugos Katoliko kanang verse 3 igo na. Maapil na ng verse 4 ug 5 kay unsa man din ang giingon sa verse 3 sa Exodo 20. Giingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Bisag kana ra ang mabasa dito sa catechetical formula, malangkob naman ang mga larawan o ribulto sa mga Diyos-Diyusan nga di kamuyok bo. Maapil naman na sa verse 3. Nga naman, kay kung maghimo kag ribulto o larawan nga isipon nimong Diyos, gamon nimo ingon nga Diyos, pagbato naman naglaing Diyos. Kuha ninyo mga igsoon. Okay, sandali lang. Okay, pasensya kay sa gikaingon ko na nagpils lang ko karon, not feeling well, dili kita kondisyon, pero maningkamot ang bisan pa niya na nga naagyon mo'y makuha ani kini nga tong tulumanon ron. So mao na ang ilang gibasihan nganong nakaingon sila nga dunay gidelete sa sugo sa Dios, sa napulo kasugo sa Dios ang Katoliko, kay ang ilang gipresentar nga ebidensya kanang catechetical formula nga nakaingon sila dunay gidelete ang Katoliko. Now, wala na i-delete ang balao diha, ang context. Kay kanang verse 4 ug 5 gilangkob naman na sa kanang giingon diha sa verse 3 sa Exodo 20, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Nganong malangkob na siya diha tungod kay kung maghimo kag ribulto o larawan unya imong isipon o simbahon ingon nga Dios, pagbato naman naglaing Dios. Nakuha ninyo? Mga igsoon? So, pananglit magbaton ko og larawan ni Santa Maria. Usa ka babae, no? Magbaton ko og ribulto ni Maria, then akong isipon nga Dios na. Igo. Igo anang sa Exodo 20 verse 3 nga mao'y nakahan-ay gyud sa catechetical formula nga giingon diha ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So, kuha ninyo ang logic. Malangkob na ng verse 4 ug 5 nga ilang gialigar nga gidelete kuno sa Katoliko, malangkob na sa verse 3 sa Exodo 20 nga mao'y nakahanay dito sa catechetical formula. Muyon gitag catechetical formula abbreviated na nay mga pulong giwala, pero ang context wala mawala nara gihapon. Balikon ko, wala mawala ang context. Ang mga pulong ramoy nay nawala kay gimubo man. Gilangkob naman na ang context ana sa verse 3 sa Exodo 20 nga mao na nakalatid sa catechetical formula nga nag-ingon diha ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Maapil na nang maghimo kag larawan isipon nimong Dios,
maapil na sa kanang verse 3. Di ba? Magbaton ko og ribulto nga himuon na kong Dios. Maapil na sa verse 3, Exodo 20. Kanang pag-ingon, ayaw pagbaton og laing Dios, gawas ka nako. Kanagong verse 4 ug 5 gidetalye na lang na, video gidetalye. Pero actually, ang context ana apil na sa verse 3. Kanang pag-ingon sa Dios, ayaw pagbaton og laing Dios, gawas ka nako. Mao na, no, kuha ninyo. Kanang verse 4 ug 5 gidetalye lang na. Pero kulang pagali na kung ato gyung sabto ng kanang sanapulo kasu kanang ayaw pagbaton og laing Dios, gawas kanako, ang but pasabot ana kanang sin of idolatry man. Sin of idolatry. Kung but na hunaon kana galing maghimo kag ribulto o larawan din yukbuan nimo ingon nga Dios, kana nga pagpadayag sa sala sa idolatria, di actually dili lang kay kana, no? Sampo lang na nga mura gidetalye sa gamay pagpasabot anang verse 3 nga ayaw pagbaton og laing Dios, gawas kanako. Nganong mo ingon ko kay bisan pag dili larawan, bisan pag kanang buhi nga tao, oh, bisan pag kanang tao, for example si Rizal, no, nga may grupo nga ilang giila si Rizal ingon nga Dios, di ba? Katong mga gitawag, but mo ba na Rizal yan ba na? Oh, I don't know. Basta na ay grupo nga ilang gi-idolize si Rizal, ilang giila si Rizal nga Dios. Nagalilaing grupo po doon, di lang nakuhinganlan, no? Kay mga amigo ra ba na ako mga sakop ana, nga ang ilang master, ang ilang leader tawag nila Dios. Nga usa ra may Dios katong ang Dios sa langit. So, kung magbaton sila laing Dios, kung ang ilang leader isipon nilang Dios, o di ba ka ng presidente or emperador, kung isipon nimo ng Dios, unya dili man na tinuod Dios, mahimo na ng Dios. Sa na idolatry na igo na anang giingon dia sa sugo sa Dios nga ayaw pagbaton og laing Dios, gawas kanako. So kuha niyo, di ba? So bisan pag dili larawan, bisan pag dili ribulto, bisan pag kining cellphone nga akong gihawiran ron nga gigamit na ko sa pag-record, no? Pakita na ko sa video kini. Bisan pa kining cellphone, kung ako ning isipon ingon nga Dios, labi na kay sige ra ko gadungaw-dungaw ani na himo na ni na akong parts akong kinabuhi, sige na kog kubi ani akong cellphone, then ako nang tuhuan nga kining akong cellphone Dios na pod ni nako. So kung himo na kong Dios ning kining akong cellphone, pagbato na og laing Dios, igo sa sugo sa Dios, sa napulo ka sugo kanang pagdili og idolatry, kanang magbaton ta og laing Dios, igo na. So dili lang kay larawan o ribulto, bisan pag silpon isipon nimong Dios niya, dili tinuod Dios, mahimo na ng sin of idolatry. O bisan pag ako lagi pananglit ang inyong pagtuon ako Dios ko, na dili man ko Dios, so pagbato na naglaing Dios kung inyong tuhuan nga ako Dios, nga di man ko tinuod Dios. Kay kanagong Diyos atong i-define unsa man ang Diyos nga gidili sa Biblia, kay dili man gud tanang larawan Diyos. Kanang Diyos living thing or non-living thing, o kanang butang nga way kinabuhi ug naay kinabuhi, isipon nimo nga Diyos unya dili tinuod, mao nay Diyos. Pras gud anang anong moingon man tag tarak-tarak kay duwaan ra dili tinuod rak. Nganong moingon man tag doktor, anong subli-sublion man kay ang buti pasabot ana dili tinuod doktor. Kana pong Diyos nga gidili sa unang sugo kanang sin of idolatry, kanang magbaton tag Dios o laing Dios nga dili tinuod Dios, mao nay sin of idolatry. So kung inyo kung tuhuan nga Diyos ko, dili man ko tinuod Diyos, mahimo kung Diyos ninyo. Si Rizal, kung atong tuhuan nga Diyos, bisag dili tinuod na Diyos, mahimong Diyos po si Rizal. Katong baka sa una, kanang nasa Biblia nga, nasuko ang Diyos, kay ilang himong Diyos to, mautong nahimo tong Diyos tong baka, kay ilang manggipaka Diyos. Bisan gani, katong larawan sa bitin nga tumbaga. Katong larawan sa bitin nga tumbaga, nakahinumdum mo nga, ang Diyos may gapahimo ato ni Moises. Larawan sa bitin o ribulto sa bitin. Mismo ang Diyos gani nagapahimo og ribulto. So mo gali na makaingon ta nga dili biya na gidili ng paghimo og ribulto kay ang Diyos gapahimo gani. Now, ang pagdili lang sa ribulto
kung ipaka-Diyos kay sala naman na kay pagbato naman naglaing Diyos kung himuon nimong Diyos ng rebulto. Ang concrete nga example yun nga masabtan ninyo ang pagtuong Katoliko katong larawan sa bitin nga tumbaga o rebulto sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Diyos ni Moises. Okay, gisugo niya si Moises sa paghimo atong rebulto sa bitin, pero wala siya mag-ingon nga ipaka-Diyos ninyo na. Ang instruction sa Ginoo nga iya tong ipahimo nga response utubag ra to niya sa hangyo pod sa mga Israelitas nga gihimo nilang tigpatiluwala si Moises kay giingnan nila si Moises god, Moises, duol man kas Ginoo, amigo man mo, papart man mo. Hangyo siya. Ilang gihimong tigpataliwala si Moises. Hangyo ang Ginoo nga wad-uning mga bitin nga maundang ni silag pamaak na mo kay kung magsigi ni silag pamaak na mo mahurot mig kamatay kay gisilutan man gud sila, no? Gisilutan sila sa Ginoo atong higayon na kay kuan ang ilang pagtuo ba kulang sila pagtuo sa Ginoo. Munang nasuko ang Ginoo tungod sa kakulang sa ilang pagtuo mo nang gipadad-an sila mga bitin gipamaak sila. Then nagbasol ra pud sila, then ilang gihangyo si Moises nga mo intervenir mo pataliwala ba Moises hangyo ang Dios kay amigo man mo. Hangyo siya nga undangon yung mga bitin pagpamaak na mo kay mahurot mig kamatay kung magsige ni. Muna nga gidungog sa Dios pod. Gani mo ni prueba po nato nga dili day supak ang Dios nga mupataliwala ang usa ka balaang tao. Di ba kay ang mga dili Katoliko ilamang sawayon ang Katoliko nganong mo mudangop og mga santos, himuong tigpataliwala ang mga santos nga dili man kuno na makatabang, dili na tinuod. Kani no, kini atong gipadayag ron example ni nga ang Dios dili mosupak anang intercessory power sa mga balaan kay sa dihang ang mga Israelitas maulaw sila moampo sa Ginoo kay nakasala sila. Si Moises ilang himong tigpataliwala. Ilang giingnan si Moises pagampo sa Ginoo nga wad-on ni mga bitin kay kung magsiginig pamaak na mo mahurot gyud mig kamatay. Unya wala gyud mo ingon ang Ginoo nga oy pag undang mo diha kamo mo'y nakasala unya si Moises mo inyong paampoon alang ninyo. Wala gyud sila sa wayas Ginoo na. Gidungog sa Ginoo ang ilang kanang hangyo ni Moises. No? Giingnan sila. Giingnan sa Dios si Moises paghimo og bitin nga tumbaga og ibutang kini sa usa ka tukon kinsa tong mututok o mulantaw niini dili mamatay bisag napaakan og bitin. Mo ni giingon sa Ginoo. So unang punto diha nga ang Dios wala mosupak sa mga Israelitas sa dihang ilang gihimong tigpataliwala si Moises. Katong pag-ingon nila mga Moises pag-ampo sa Ginoo nga iyang wad-uning mga bitin kay kung dili nimo undang ni pamaak diri namo mahurot mig kamatay. Wa gyud mo ingon ang Ginoo nga huy pag-undang mo diha ayaw ninyo himo ang tigpataliwala si Moises kay dili ko mosugot ana. Kamo mo'y nakasala, kamo mo manubag. Wala mo ingon ang Ginoo ana sa to pa ang hunahunas Ginoo, hunahunas Katoliko. Kano man kay ang Katoliko muhangyo man og mga santos o mga balaan, magpatabang man. Nya mo man ay giingon sa Ginoo ni Moises. Wa man siya moingon nga ayaw tabangin na sila. Ang giingon sa Dios ni Moises, paghimo og rebulto sa usa ka bitin. Kinsa tong napaakan nila nga mututok aning rebultuhan niining larawan na sa bitin imbis mamatay dili. Ato pa maayo hinoon. Sa ato pa katong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moises nagsilbi tong murag kanang tambal o kanabang simbolo sa presensya sa Dios nga naman o simbolo sa gahom sa Dios. Daliman ka napakan kag bitin unya igor ka mutanaw atong rebulto o larawan sa bitin di ka maunsa. Mabuhi noon ka, di ba? So mao na mga igsoon nga kini prueba nato nga dili dautan ng maghimo og rebulto o larawan. Basta, nasubay lang sa instruction sa Ginoo. Di lang himuong Diyos. Di ba? Himo lang simbolo sa gahom sa Diyos. Kay katugong larawan sa bitin, ni atong higayon na gipahimo sa Diyos ni Moises, nagsimbolo man to sa gahom sa Diyos. Nga naman kay, laliman ka, napaakan kag bitin, mututo ka, iguro ka mutanaw, di ka mamatay. Sig napaakan ka sa to pa, dili magsilbi ng rabis sa bitin. Di ba?
So, ang larawan o ribulto sa bitin ni atong higayon na nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moises nagsimbolo sa gahom sa Dios. Kay ang mutan-aw ato bisag napaakag bitin maayo mahinoon di man mamatay. Sa to pa, dili day dautan ang paghimog larawan o ribulto ingon nga simbolo sa gahom sa Dios. Simbolo sa gahom sa Dios. Sa to pa, instrumento lang sa gahom sa Dios katong butanga, katong larawan sa bitin. Kay mura bag nahimong latayanan sa gahom sa Dios. Oh, sumo na nga kung ang Katoliko gani maghimog ribulto, himuon lang simbolo sa gahom sa Dios o di ba ka representation, dili na dautan. Anong dili dautan kay ang Dios mo'y mao'y gapahimo gani ato. Now, kanus ama nahimong dautan tong larawan sa bitin nga ang Dios ra po'y gapahimo. Kanus ama nahimong dautan to na namaot. Okay. Sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao. Oh, sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao, siguro ilang unahuna nga, hala, unsa maning larawan sa bitin? O ribultos bitin? Nagmilagro man sa yun nang ka nga, igo ra tan-aw na to. Bisag napaakan tag bitin, di man ta maunsa, mabuhi mahinoon. So, siguro, Diyos siguro ni. Ang mga tao, ang mga tao siguro, mga Israelitas ato higayon na sobraan ng una-una ba o nakabato ng una-una nga di mao. Unsa may di mao nilang una-una? Siguro ilang una-una nga, hala, gamahanan de ining ribultuha. Oh. Nakalimot sila or was sila kay balo ba nga ang gamahanan ang Dios. Katong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios, instrumento lang to. Nahimo lang tong latayanan o simbolo sa gahom sa Dios. Pero ang mga Israelitas, ang ilang una-una kay, hala, milagro man ni. So, Dios po siguro ni. Dios po siguro ning larawan sa bitin. Diya sila nasayop. Ilang gipaka-Dios ang ribulto sa bitin nga ang Dios mo'y gapahimo, pero wala siya moingon nga himo ang Dios ninyo na, pero ilang yun-una nga mura na ni siya Diyos kay nagmilagro man. Oh. So, nakabaton sila guna-huna nga di mao, nga mo'y hinungdan nga nasuko ra pod ang Diyos. Mao nang iyang gipaguba, gipadugmok. Unsa hinungdan nga gipadugmok to, by the way, asa man na mabasa sa Biblia nga gipadugmok to sa Ginoo, nasa 2 Hari 18:4. Kung dili na siya 2 Hari 18:4, 1 Hari 18:4, usay sipyat ko sa pagkutlo ba. Either First Kings o 2 Kings. So, di ko sure ako gadala o guide diri diretso ra ko. Okay. Kung dili 1 Kings, 2 Kings. Basta siguro ko sa chapter 18 verse 4. Oh, nga nasuko ang Dios sa mga Israelitas kay wala siya instruction nga himuon to nilang Dios, ila man gipaka-Dios ang ribultos bitin mo nang nasuko ang Dios. Ila pagaling gihinganlan og ngalan sa usa ka Dios kanang nihustan. Ilang gihinganlag ngalan sa usa ka Dios nga nihustan, mao na nga nasuko ang Dios kay ila namang gipaka-Dios. Ila namang gibaton ingon nga laing Dios sa ilang kinabuhi, munang nakasala silag idolatry kanang nasa napulo ka sugo gani nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao nay sample diha. Kung mao nay mabasa ninyo sa catechetical formula sa napulo ka sugo sa Katoliko, oh, nganong enough na, sakto na kung move on lang, igo lang giingon diha ng sin of idolatry nga gaingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Langkob na nang maghimo kag ribulto, himuon nimong Dios. Langkob na maghimo kag larawan, himuon nimong Dios. Langkob na anang sugo diha nga giingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Nagawa ninyo mga igsoon? Oh, mao na asa nasuko ang Dios sa mga Israelitas, dili sa paghimo sa maong ribulto kay siya mo'y gasugo ato. Nasuko ang Diyos sa dihang ilan ng gihimong Diyos ang ribultos bitin nga iyang gipahimo. Gihinganlan nilag ngalan sa usa ka Diyos kanang nihustan. 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4. Na mabasa di ang prueba. So ang leksyon nga sakto ang Katoliko kung maghisgot og doktrina mahitungod sa larawan og ribulto. Kay unsa may doktrina sa Katoliko mahitungod sa larawan og ribulto? Dili daotan ang paghimog larawan o ribulto basta dili isipon nga Dios. Oh, himuon lang simbolo para sa atong ang Dios
kapahimog larawan sa bitin lagi nga ang tumong ato himuon lang tong simbolos gahom sa Dios o instrumento sa gahom sa Dios o latayanan sa gahom sa Dios, pero kay ila man gipaka Dios mo nang nasuko ang Dios. Unya, moritas Katoliko, gitudlo bas Katoliko nga kanang larawan sa mga santos himuong Dios? Wala oy. Wala oy. Sa ato pa kanang mga larawan sa Katoliko dili na Dios. Kay wala man na himuang Dios. Kay kung moingon kag tanang larawan, tanang rebulto Dios, gubo na to ng monumento rebulto ni Rizal sa atong plaza kay na man na sa Biblia, instruction man na sa Dios nga panggubon tong mga Diyos nga rebulto. Mo manggali na ko yung mga nakita nga born again nga ilang gipang dugmok ng larawan sa Katoliko kay nasipyat sila ba kay abil ang ilang pagtuo sa larawan sa Katoliko mga Diyos. Murabag nalahap nila kay nakakita sila bersikulos Biblia nga nagmando ang Diyos nga gubon tong mga Diyos nga mga rebulto hangtod ang mga larawan nga sa mga balaan ila na hinuong nalahap na tanan ano nila nga mga Diyos po mo nang ilang gipangdugmok, gipangguba, di ba? Kita mo ana, mga pastor pagali ng uban, magdugmok sa mga larawan sa Katoliko. Nasipyat sila. Nga naman, kaya ang ilang gidugmok, dili angay dugmokon. Kaya ang ipadugmok sa mando sa Diyos, katuramang mga Diyos niya, kanang larawan sa Katoliko, wala man na itudlo nga Diyos. So, dili na Diyos. Remember ha, sa definition sa Diyos nga gidili. Kana bang, nagbutang na, nga imong gituhuan nga, Diyos na, unya, dili tinuod. Di ba? Mo man na, 1 Corinto 8:4, kung ako masayop. Unya, kay ang Katoliko, wala man magtudlo nga kanang larawan Diyos o rebulto Diyos, representation raman na, simbolo raman na. O, kay kung moingong kag tanang larawan Diyos, kanang mga picture na to, Diyos po na. O kanang mga magpa-picture ta, kanang monument ni Rizal's Plaza. Gani ang Iglesia ni Cristo, na po sila yung monument ni Felix Manalo. Atong monumento isip bayani na to sa Pilipinas si Rizal na tay monumento. Diyos po na. Ang akong tubag na depende. Kung imong ipaka-Diyos ng rebulto ni Rizal, mahimo ng Diyos. Pero kung di lang nimo na ipaka-Diyos, okay ra, wala na problema. So, parehas na yun na atong larawan sa bitin o rebulto sa bitin sa diyang gipahimo sa Diyos na ni Moises, wala siya moingon nga ipaka-Diyos na. Iya lang gipasabot nga, himuon lang to niyang latayanan sa iyang gahom o simbolo sa iyang gahom kay dito niya ipaagi iyang gahom. No, nga bisan katong napaakag bitin dili maunsa, maayo ra gyapon. Di ba? So mao na. Nakuha ninyo ang punto mga igsoon. So I hope nga nakuha ninyo. So ang una no, so, nindot pa unta napakoy lapad pa kay explanation ani pero kinahanglan ato na ning putlon kay napay usa nga hisgutan na to nya oras hapit na. Okay, alas 2:40 na. Okay, so mao na nga ato ning summarize ning kining isyuha no. So mao na ang ilang charge nga gi-delete kuno sa Katoliko ang kanabang sugo sa Dios kanang Exodo 20 verse 4 ug 5 kanang gadili og mga rebulto sa Diyos-Diyosan no. Dili na tinuod, wala na gidelete sa Katoliko. Ang prueba na tan-aw nila sa Biblia ang Katoliko. Kanang detailed presentation sa balaod sa Dios. Wala gidelete ng Exodo 20 verse 4 ug 5 nga gadili sa paghimog larawan o rebulto sa mga Diyos. Naagyapon na sa Biblia ang Katoliko. Now, kadtong ilang gigamit nga basihan nga gidelete ko no, gikuhaan ko no, katong katikitical formula. Natural, doon na gikuha nga mga pulong kay gimubo man. Maghimo kay kag formula, di ni mo tason, bisan manggali diri sa media, kang mugtuon ka kanang kanabang sa media, kanang sa journalism. Na sila kanang paagi nga, dili nila tason kanang ilang mga headline sa news, o move on ra. Move on, kay kung mataas mo, lain na po maghimo kag headline niya taas kayo, di ba? So move on. Pero ang context na ara, mao na kanang katikitical formula na yung mga pulong mawala kay gibumo man. Pero ang context na ara wa mawala. Now, kung gusto mo detalye gyud sa hanay sa napulo ka sugo, basta mo Biblia ang Katoliko. Gani sa katekism, gipresentar man ng duha diha. Sa katekism, kung naamoy katekism nga libro, naa ng duha ka hanay na atong detailed nga mao gitong naa sa Biblia nga walay giwala nga mga pulong, pero napoy
katiketikal nga dunay gimubo. Munang makaingon mo nga gidelete sa Katoliko, wa na gidelete. Mga pulong ra gikuha tong uban para mamubo. Kay malangkob naman tong pagdili sa mga larawan o ribulto sa mga Diyos. Malangkob naman na sa verse 3 nga katong naa sa katiketikal formula nga giingon nga ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. So I hope nga nasabtan ninyo kanang nga punto. Although daghan pa kong ika-discuss ani nga atong i-prove ninyo nga wala na gidelete sa Katoliko. Arita sa ikaduha, kining giingon nila nga particular gyud mga sabadista ni nga accusation. Giigo nila anang Daniel City 25 nga gausab sa balaod sa Dios kanang napulo kasugo Katoliko. Ngano kuno nga gidomingo na ng Sabat. Ngano kuno gidomingo na ng Sabat nga Saturday man na. Ayuhon kuno nato basa ng Biblia. No naman na sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod 11. Ako Osbon, kung maghisgot ang balaod sa Sabat na sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11. Unsay giingon diha? Unsa nang Sabat? Ang Sabat, giingon diya sa Diyos, ako lang imubo ha parang makuha ninyo dayon punto. Ang Sabat gani, giingon diya nga, hinumduman ninyo ang adlaw ng igpapahulay. Sa unom ka adlaw mo trabaho kamo, og sa ikapito adlaw ng igpapahulay. Nganong giingon ana ng adlaw ng igpapahulay pag hanay sa Ginoo kay reminder na atong paghimon niya bas kalibutan unom ka adlaw then ikapito iyang gipanalanginan iyang gibuhat munang ang ikapito miingog mao ni ang adlaw ng igpapahulay. So ang ikapito human sa unom ka adlaw nga pagbuhat mo ni adlaw ng igpapahulay. Timan-an nato mga igsuon nga sa paghimo sa Dios paglalang niya sa kalibutan. Pangutanan ako ninyo, na ba'y ready-made kalendaryo ato? Wala po kay huway na ng kalendaryo igama. No? Mga pagano pagali may una siguro anang gagama. No? Or, I don't know, no? Ay, butang lang po mga Hudiyo ra po. Pero awahi kay ang paggama gyud sa kalibutan, no? Pamanggi kalendaryo. Di ba? Oh, so ang instruction sa Ginoo sa Sabat, unom ka adlaw trabaho mo, ikapito pahulay. Pero sa pag-announce sa Ginoo anang napulo kasugo, ang mga Hudiyo na sila kanang gihimo nga kanang Jewish kalendar. Oh, dayon diha na nila din gigamit nila ang kalendaryo na dayon nga. Okay, unom ka adlaw mong trabaho ta ikapito pahulay. So diha sila musugod sa kanang unang adlaw sa semana. O, kanang sa kalendaryo nila. O, unang adlaw sa semana, Domingo. So, Domingo ang unang adlaw sa semana. So, diha ka musugod og trabaho, di ang ikapito Saturday. Di ba? So, ang 7th day, Sabat, sa mga Hudiyo, Saturday kay ang first day of work nila, kanamang Domingo, Sunday kay diha man po nila gibase ang pagsugod og trabaho. Unang adlaw sa semana, Domingo, di ikapito Saturday. Di ba? Oh, pero ang balaod sa napulo kasugo, wala mag-specify unsang adlaw ka musugod og trabaho. Di ba? Basahan ra ninyo ng Exodo 20, bersikulo 8 hangtod sa 11, wala mag-ingon ng Ginoo diha nga sa unom ka adlaw mo trabaho mo ug sugod yun mo og unang adlaw semana. Nag-ingon ba ang Ginoo diha? Wala mag-ingon ang Ginoo nga musugod yun og trabaho sa unang adlaw semana nga Domingo. Sa ato pa, ang pagpili unsang adlaw musugod og trabaho, dili na siya moral law. Ceremonial law na. Ako sang i-qualify ninyo ng balaod ha. Kanang ilang akusasyon nga mga tao nga gipasabot sa Ginoo nga nasuko ang Dios kay giusab ang balaod dunay gipang-usab. Ang balaod nga gipasabot diha nga masuko ang Ginoo kung usabon kung kini moral law sama anang napulo kasugo. Ang Katoliko muuyon nga kung balaod moral gani usbon sala gyud na dili pwede usbon ng balaod moral sama nang ayaw pangawat, ayaw panapaw, o usa pa na diha. Di ka magpatay, ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako, idolatry man na. Moral na dili na usbon sa Katoliko, wa gyud na usbas Katoliko kanang mga balaora.
Oh. Pero dili tanang balao dili pwede mausab. Kimana ninyo na, ang gipasabot sa Biblia nga dili pwede usbon kanang moral law sa Dios. Pero dili tanang balaod sa Dios nila sa una dili mausab kay parehas anang kuano kanang tuli. Balaod mo na sa Dios nila sa una kung magpasakop ka sa gingharian kinahanglan tulion ka. Oh, pero pag abot sa New Testament, gipasabot sa mga apostol nga, uy, bautismo naman na, sa to pag-iusab nila. Sa to pa na balaod sa Dios nga pwede mausab. Unsa may balaod nga pwede mausab? Ang ceremonial law. Dili lang kana pong ecclesiastical law o kanang gitawag natog disciplinary law prasaan ng celibacy. Sa una panahon sa mga apostol kanang celibacy optional mo nang naay Santo Papang Minyo naay kanang pare nga minyo. Oh. Pero pag abot sa panahon gihimo ng requirement ng celibacy kay discipline mo na di mo na doctrine. Oh, ang discipline nga balaod pwede mausob by the authority of the church. Kay naaman po'y authority ang church kanang gitawag og binding and loosing. Para saan nang magdeklara pila kabasahon ang bag-ong tugon o New Testament. Gahom na sa simbahan nga tinuod pag hukom pila kabasahon ang New Testament. Kay ang mga apostoles ra basahon na wala sila mag-judge pila kabasahon ang New Testament. Mga obispo na ang ilang mga successor na silang authority mo'y nag-decide pila ang New Testament. Mo gali ni prueba na to nga dili man na tinuod ng giingon sa mga pastor ug ministro nga ang mga obispo walay authority mao nang dili tuhuan. Kung dili tuhuan ang authority sa mga obispo, nganong nituo sila pag ingon sa Katoliko sa Council of Hippo o Carthage nga 27 books lang ang New Testament nga ang mga apostolo man mag-ingon ana. Di ba? So kanang moingon sila nga wala kunay authority ang mga obispo, pero naay hukom sa mga obispo nga nituo sila. Dili lang tanan. Katura pong muuyon sila. Di ba? Unsay gituhuan nila sa hukom sa mga obispo. Example, katong Council of Hippo o Council of Carthage 393 o 397 AD, ikaupat na nga siglo. Gidesisyonan pila ang New Testament kaysa panahon sa mga apostol, wala pa sila humandaan nga gi-canonize pila ka basahon ang New Testament. Di ba? O, kinsa may naghukom, kinsa nag-judge pila ka basahon ang New Testament, mga obispong Katoliko, pinagis mga council. Unya ang mga dili Katoliko, mga Protestante ni uyon, Pero dili lang tanan, desisyon sa mga council gituhuan nila. Pili-pilion lang nila. No? Kaya wa man gud sila mo trust gyud sa authority gyud sa mga obispo. Kana ra bang pili-pilion ra nimo ang desisyon sa mga authority? Mohulog nga dili gyud ang ebanghelyo mo imong gituhuan, kundi dili imong kaugalingon. Gipasabot na ni San Agustin, no? Ngano man. Klaro kay nang authority sa iglesia diha, Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa idili sa langit, ang inyong itugot. Wala gyud mingon ang Ginoo diha ang idili ninyong itugot, pili-pilion na sa inyong mga sakop. Katong gusto nila maoray tuhuan, katong ubang dili gusto nila di nila tuhuan. Wa mag-ingon ng Ginoo diha sa Mateo 18:18 ang authority sa iglesia, ang inyong idili diri sa idili sa langit, ang inyong itugot. Nya wa may laing gong grupo sa mga authorities nga gikan jud sa mga apostoles, mga obispo raman. So kanang mga council sa mga obispo mutuo na parang dili ta maakusahan og pili-pili lang. Di ba? Mga igsoon. So mao na karon. Nakaroon asa naman ta adto ta sa Sabat, no? Okay, pila na lang ka minutos, no? Pila na lang, no? I hope nga kani. Mga igsoon, diretso na lang nako parang dili mo makuan ba, no? Ang balaod sa Sabat duha ka elemento, no? Ang balaod sa Sabat duha ka elemento. Unang elemento moral. Kay naaman siya na pulo ka sugo. Ang moral essence sa Sabat wala na giusab sa Katoliko. Unsa may moral essence sa Sabat kanang sa usa ka semana naa gyud adlaw sa pagsimba. Ang Katoliko naa may sa usa ka semana na may adlaw sa pagsimba espesyal kanang Domingo. So nakaigo gihapon ang Katoliko. Unya makaingon ba ta 7th day ba pud gihapon na? 7th day man gihapon ng Domingo ngano man? Kay diha man ta mo base nga musugod tag trabaho Lunes. Di ba? Ang gobyerno pod gamando na to.
Lunes na musugod og trabaho. Di ba? Unya, nasa Roma 13, ipatahod ang gobyerno na mag-usa tag trabaho, unang adlaw sa trabaho na to, dili Domingo, kay kan Domingo gani, pula man as tong kalendaryo. So, musugod tag trabaho Lunes. So, kung musugod tag Lunes, unsa may kapito na to? Bebe. Pangutan-on na to, mga igsoon na tong sabadista. Kung musugod tag trabaho og Lunes, unsa may 7th day? Saturday o Sunday? Mangutan na ta sa mga sabadista na to igsoon. Kung musugod ta og Lunes, unsa man ang 7th day? Saturday, Sunday. Sunday. So, igo ang Katoliko. So, ang tinuode nga sabadista, 7th day, ang Katoliko di ay. Kaya ikaw nung pa man ang kanang Saturday. Magklaruhan na itana. Pero, ano maingan mo nga, anong giusog man ninyo ng first day of work? Kay kanang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho, dili na moral law. Wala na gibutang sa napulo ka sugo. So, pwede nang usbon. Narabay teksto sa Biblia, ang prueba na to nga, dili tanang balao, dili pwede mausob. Nasa Hebrohanon 7:12. Unsa may giingon diya sa Hebrohanon 7:12. Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. O ingon mo, tanang balaod dili mausab. Anong naman lagi mausab? O ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unsa may gipasabot ana? Gipasabot ba na nga ga-contradict ng mga tekstos Biblia? Wala nang ga-contradict. Ang gipasabot nga dili mausab nga balaod, moral law. Moral law kay kumuna dili na mahimong usbon sa mga obispo. Di sila mausob ana, prasa nang ayaw pangawat, ayaw panapaw, o di ka magpatay, o na pang usbas mga pare oy. Ang giusab ras mga pare kanarang ceremonial essence of the law sa Sabat, kanang pagpatunong sa adlaw. Kay wala mag-specify ang balaod nga kinahanglan Sunday yung kamusugod og trabaho. Ang giingon sa napulo ka sugo, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So ceremonial essence of the law ang pagpili unsa tang adlaw musugod og trabaho. So Lunes naman taron, Lunes naman ta, so ang 7th na to ron, matunong ang atong day of worship, adlaw sa pagkabanhaw. Unya dapat ilisdan maguna kay sa Hebrohanon kung ako malimot, Kolosas 2:14-17, katong Sabat sa mga Hudiyo landong shadow, but pasabot di pa tumao. Gipaabot nga katumanan. Paras ko atong tuli, shadow man to nga sugo sa Ginoo. Ang katumanan ana bautismo mo, nang bautismo na atong entrance sa kingdom, dili na tuli, di ba? So, sa Catechism giingon nga kanang Sunday observance, fulfillment of the Sabbath. Wala ko'y panahon nga mo discuss o gayo kay wala na apikin na itong oras. So, moingon lang ko, sa sunod, kung matuki ni nato og ayo o kung gusto pagin mog detalye ani sa musunod nga programa na to o sa atong YouTube na ani ako gi-explicar og ayo, mag-research mo unsa ng Lord's Day sa pinadayag 1:10. Kay sa akong research ana, disipulo ni Apostol Juan nga si Ignacio, kanang Lord's Day niya gipasabot diha. Makaingon ko nga nasipyat gud mga Sabadista, Domingo gyud ang Lord's Day sa pinadayag 1:10. Muna fulfillment of the Sabbath. So, wa naman tayo kung panahon hangtod sa Sabado Puhon. Sunod Sabado Puhon. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.